ST जे सांग्यावयले लिडर्स आसा तेंच्यांनी एक मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमी सिंगल आपलो एक उमेदवार ह्या फुडल्या इलेक्शनाक म्हणजे आमी दवरतले अगेन्स्ट सुभाष फळदेसाय. सो हेजेर तुजो कितलो इम्पॅक्ट जातलो आनी तुमकां हेजेर कितें म्हणपाचें? No, I don't want to comment on anybody's capabilities because आमी पळयतात ते कशें आसा, जर रिजर्वेशन जाता जर जाय जाल्यार तो तेंचो न्याय हक्क आसा आनी तातूंत भितर आमी लुडबूड कांय करचे ना. वी वेलकम दी स्टेप ऑफ गव्हर्मेंट फॉर गिवींग देम दी म्हणजे डिझायर्ड पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑर पॉलिटिकल तांकां एसटीक सीट मेळपाक जाय. मे इट कम म्हणजे आमचे सांगें ऑर केपें ऑर ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्यो आसात त्यो येतल्यो. सो आय हॅव नो इश्यूज एज फार एज इफ इट इज नॉट रिजर्व जाल्यार तांचो कॅन्डिडेट आमी सगळे एक दवरतलो. दॅट इज ऑल्सो वी वील सीक. म्हाका जर पक्षान सांगलें की तांचो एक कॅन्डिडेट दवरया, आय हॅव नो इश्यूज. पण म्हाका पक्षान सांगलें जर जायत नो यू गो हेड, रिजर्वेशन आनी थोड्या वेळान मेळटलें. रिजर्वेशन जालें जर जाय जाल्यार आय एम वीथ दी पार्टी, आय एम वीथ दी एसटी कॅन्डिडेट हुएवर इज देर. म्हाका जर सांगलें की हो रिजर्वेशन जाल्लें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो हो कॅन्डिडेट आसा, त्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावन हांव म्हजे सगळे रिसोर्सीस लावन त्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडटलो. भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलो. एट नो कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी इज गोईंग टू लूज इन सांगें. आतां खुबशे जाणांक उमेद आयिल्ली आसा की फाटले फावटी जिल्हा पंचायतीन सुभाष फळदेसायाचो काटार पास जालो म्हणून. तशें कांय ना. ते कॅन्डिडेट वेगळे असतात प्रत्येक फावटी आनी तो कॅन्डिडेट आमी जो म्हाका पार्टीन दिल्लो तो कॅन्डिडेट वॉज बिलॉंगींग टू डिफरंट. ही वॉज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वोट नाशिल्ले. सो दॅट वॉज अ मेजर इशू वीच वी हॅड टू स्ट्रगल. पण डेफिनेटली म्हजे तातूंत भितर कोणीय कॅन्डिडेट दिलो जर जाय जिखून हाडपाची कॅपॅसिटी सुभाष फळदेसायान दाखोवन दिली. एवरीबडी वॉज सेयींग दॅट कॅन्डिडेट इज बिलॉंगींग टू आवटसायड दी हें तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी and he will not or she will not win. But I have shown our capabilities as BJP, as Subhash Faldesai. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कोणी कितें केद्योय व्हडली चॅलेंजीस करूनी जर रिजर्वेशन जालें ना जर जाय आनी जर म्हाका भारतीय जनता पार्टीन टिकेट दिली जर जाय जाल्यार म्हाका विजया पासून कोण पयस दवरपाक शकना. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.